Municipal Council has announced registration fee of Rs 500 for domestic dogs. The move aims to streamline pet ownership records and strengthen animal control regulation within the municipal limits. Pet owners are advised to complete registration within the stipulated time frame. सेंट्रल गव्हर्मेंटान जावं आमच्या म्युनिसिपॅलिटी एक्टान रेजिस्ट्रेशन ऑफ डॉग हेचो उल्लेख आसा कितलो अमाउंट करपाचो आनी ते अमाउंट जे आमी कलेक्ट करता पळय ते खंय इम्प्लिमेंटेशन करपाचें तेचो उल्लेख ना. तेजे रुल्स आनी बायलॉज आमकां फ्रेम करचे पडटा. आयज प्रपोजल अशें येयल्लें की रेजिस्ट्रेशन करचें आनी कारण कितें दिलां की अमके कडेन एकटे आमचे ल्हान बायक कुत्र्यान मॉल करून मारले आनी अंजुना म्हाका दिसता आनी एक इन्सिडंट जालो. आतां हे इन्सिडंट जे जाता पळय दे आर नॉट हॅपनिंग ऑन अ डेली बेसीस. सो हेजेर स्टडी करपाची गरज आसा. आमी रेजिस्ट्रेशन करूं नाका अशें म्हणिना. इवन आमच्या व्हड्यान लोकांनी विचारला की केन्ना करचें आमी रेजिस्ट्रेशन करपाक रेडी आहा. पण जेन्ना आमी खंयचो रेजोल्युशन पास करूंक हाडटा तेचेर रिसर्च सारको जावपाक जाय. जे डॉगाचे टॅग आमी घालूंक सोदता तेचो एस्टिमेट काडूंक ना. कॉस्ट कितें जातलो तो प्रोसिजराक आमकां कितलो मॅन पावर लागतलो हेजेर कांय रिसर्च करूंक ना. कितली वरां जावं कितलो टायमींग आमी हे रेजिस्ट्रेशन हांगा ओपन करतले तेजें कांय ना. तुमी 500 रुपया पर हावजहोल्ड पर डॉग लावंक सोदता हे पयशे खंय वयतले आनी हे पयशे वापरतले कितें बेनिफीट म्हापशान दिता. हांगा आमचे सद्या एक 15 ते 18 गार्डन मनशा खातीर गार्डनां आहा म्हापशान आनी आमी टॅक्स भरता. हे टॅक्सान कितल्या गार्डनान आमकां आयज फॅसिलिटीज चलपाची आहा की तुमी कुत्र्यांचेर आतां टॅक्स लावंक सोदता. कोण गावता तेका पिळोवन काडा. पण आता मेन कितें आहा की आता जशें की एनिमल हजबंड्री आमच्या मिनिस्टरांनी सांगलें निळकंठ हळदणकरान की नॉर्मल कुत्रे आसा तांकां 1000 रुपया, बाकी जे सारके डेंजरस आसा ताका 50,000 रुपया. ओके, पण आता तुमचें रजिस्ट्रेशन खंय जातलें? म्हापसा म्युनिसिपालिटीनूच जातलें सगळ्या कुत्र्यांचें? करूंक ना. बरें, दुसरो करतले कितें करतले ते कुत्र्यांचे वॅक्सिनेशनाचो इशू आसता, हय, ब्रीडाचो इशू आसता. येस, खंयचो ब्रीड. थोड्या लोकांनी घरान स्ट्रे डॉग म्हणजे आपले जे मॉंग्रल म्हणटा पळय ते पाल्ले दवरलेले आहा. तुमी फ्लॅट रेट सगळ्यांक लायता. जो आतां सायड आमचे जे थोडे लेबर आसा लेबरांच्याय घरात ते कुत्रे पोसता आनी व्हडल्या व्हडल्या मंत्रीच्या घरानूय कुत्रे पोसता. सर्वे केलो वयतलो? सर्वे करूंकूच ना. आनी इशू मेनली येता जो लोक आतां हावसिंग बोर्डानूय एक इन्सिडंट जाल्लो थोड्या वर्सां पयलीं जेन्ना स्ट्रे डॉग्साचेर उपायच काडिना कोण. जो ऑलरेडी बेर करता गार्बेज टॅक्स, आतां सॅनिटेशन चार्जीस सगळे टॅक्स ऑलरेडी बेर करता. 50% एक रिपोर्ट येयला रिसंटली की ऑलमोस्ट 50% ऑफ एवरीबडीज अर्निंग इज गोईंग टुवर्ड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टॅक्स. ते त्या कुत्र्याचेरूय काडात. पण खंय सोय आयज म्हापसान मनशांक, जनावरांक आनी पण म्हापसा ह्या वाठारांत कितें सोय करून दिल्या म्हापसा ह्या वाठारांत आतां ना म्हणटा जळी म्हणजे जे स्ट्रे डॉग्स आसतात ते डेंजरसूय आसा. लोकांक मार्केटांनी वयताना चापतात. हेंचेर काय सुटाव करूंक ना म्हापसा म्युनिसिपालिटीन? जनावर अनप्रेडिक्टेबल. तो स्ट्रे असो नाल्यार घरातलो असो. जशें आमकां थिंकींग कॅपॅसिटी आसता तशें आमी अंडरस्टँड करूं शकना न्हू एनिमल्साचेर. सो स्ट्रे डॉग्स जे डेंजरस आसा जावं घरातले कुत्रे थोडे डेंजरस आसता, ब्रीडूच तशी. हेजो काय सर्वे ना, काय अंडरस्टँडींग ना. हे गव्हर्मेंटाचे फक्त एकूच सोल्युशन सगळ्या प्रॉब्लेमाक टॅक्स. सगळे हेजेर टॅक्स लावन फक्त लोकांक फळान घालपाक.